हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी +3 6 सेमिस्टर पेपर 14 ओडिया ऑनर्स। ऑलरेडी मु +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 6 सेमिस्टर पर्यंत ओडिया और हिस्ट्री ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन एवं इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आलोचना करी एवं 5 सेमिस्टर मु एजुकेशन एवं पॉलिटिकल साइंस आलोचना करी। 6 सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स आलोचना कर सारी। ता सहित मु फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 4th सेमिस्टर पर्यंत कंपलसरी एवं इलेक्टिव पेपर मध्य आलोचना करी। आपण माने ताहा पूर्व वीडियो रे देखि पारिबे। तो चलंतु आलोचना करिबा आज विषय वस्तु। आमे जदि भल भाव में विषय को बुझी पारिबा ताहले निश्चय आमे एग्जाम रे जे कोनोसी क्वेश्चन आसले मध्य आमे ताको अटेंड करि पारिबा। यूनिट 1 भाषण कला दलगत आलोचना साक्षात्कार। एठारे हमर तीनोटी विषय अच्छी। गोटे हूँ भाषण कला, आ गोटे हूँ दलगत आलोचना, आ गोटे साक्षात्कार। ये हमर दुईटी लॉन्ग क्वेश्चन पड़ो। से दुईटी मध्य आमको गोटे लिखापी पड़ो। तेणुक आम दुईटी आम प्रिपेरेसन लिखिपर आराम से। मु साक्षात्कार और भाषण कला आलोचना करी। यही दुईटी मध्य जो गोटे आपण मैंने एग्जाम लिखे। भाषण कलार संज्ञा और यार उपयोगिता आलोचना कर। बाक शक्ति थाई मध्य भावपूर्ण न हेले ताहा बोधकता सृष्टि होई पारे नाही। जदि आमर बाक शक्ति थिबो किंतु ताहा भावपूर्ण नथिबो, केही बुझी पारु नथिबे, ताहले ताहा कोन बोधकता होई पारे नाही, श्रुतिकटु होई पारे नाही। जनकर निर्बोध वचन भंगा अन्य को विभक्त करि पारे। पारस्परिक आलाप मध्य नष्ट नुहे। सीमित संख्यक व्यक्ति मध्य पारस्परिक भावपूर्ण विनिमय को साधारणतः कथबार्ता, आलोचना, आलाप इत्यादि भाव में बुझा जाए। मात्र केवल जनकर वचन भंगी अनेक अथवा संख्याधिक को आमोदित, उद्बोधित और प्रभावित करे। जने जदि भल भाव में भाषण देला, ता भाषण जदि श्रुति मधुर है ताले समस्ते मन दे शुणती। किंतु जदि से खराब कथा कहला एवं भल भाव में भाषण दे पारिला नहीं, ताले केही शुणती नहीं। मोर भाषण अर्थ कौन ना भाष प्लस ऑन वक्तृता ताको स्पीच को ग्रहण करा जाए। समस्त प्रकार कथन आधुनिक संस्कृति रे भाषण होई पारे नाही। आमे जो कौनसी गोटे कथा को भाषण बोली कहि परिबा नाही। भाषणटा भाषण परि हेबा दरकार, भल भाव में कहवा दरकार। भाषण वाचनिक दक्षता संपन्न एक स्वतंत्र कलात्मक अभिव्यक्ति। जनकर कला नथिले से भाषण दे पारिबनी समस्त आगे। से गोटे स्वतंत्र कलात्मक अभिव्यक्ति। यह उत्कृष्टतर कथनाभिधान कथन एक साधारण स्तर अभिव्यक्ति आने। यह कलात्मक होई पारे। नीतिदिनिया चला फेरा जीवन रे जटिल घटना गुड़िक एथिरे साधारणतः स्थान पाई थाए। नीतिदिन रे जो आमर सुविधा असुविधा सब घटना घटुची ताहाको मध्य भाषण रे वर्णना करा जाए। एथिरे उक्ति, जुक्ति, तथ्य तत्व, दृश्य और दृष्टांत तर्क वितर्क करा जाए। एतारे बहुत जुक्ति तर्क मध्य करा जाए। कोटा भल कोटा मंद, कौन कले भल हम, कौन कले मंद हम, सब विषय रे एथिरे वर्णना करा जाए। यह बौद्धिक स्तर प्रसंग अवतरण करे। आमर भाषण केतेक उपकारिता रही। कौन कौन ना भाषण श्रवण और ग्रहण द्वारा व्यक्तिर व्यक्तित्व परिवर्तित होई पारे। आमे भाषण को सुनिबा द्वारा आमर कौन हुए ना आमर व्यक्तित्व परिवर्तन होता है। किपरि जदि आमे किसी गोटे कथा को बुझी पारुनु भल भाव में किंबा कौन से डाउट अच्छी, तो से विषय रे जने भाषण दउची भल भाव में, ताहले आमे जदि मन देखि सुनिबा ताहले आमर कौन होता है, व्यक्तित्वर परिवर्तन होता है। जदि उदाहरण स्वरूप जने जदि भगवान को विश्वास करूना, ताहले ताकू जदि जोठारे भगवान को विषय रे भाषण दिया जाउची सेठी जदि बसा जाए, ताहले तार व्यक्तित्व, तार जो डाउट अच्छी सेटा क्लियर हो जीवो एवं से भल भाव में बुझी जीवो एवं तार व्यक्तित्व मध्य परिवर्तन हो जीवो।
ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ ସହିତ ଜାତି ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜାତି ନିର୍ମାଣ କ'ଣ? ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତ ଗଠନ କରେ, ତା ସହିତ ଜାତି ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜାତିଭେଦ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଅଛି। ସେ ଜାତିର ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ, ସେ ଏ ଜାତିର ମୁଁ ଛୁଇଁବିନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଜାତି ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ଦିଆଯାଉଥିବ, ସେଠାରେ ଯଦି ସେ ଲୋକକୁ ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ତା ମନର ସବୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ଭାଷଣ ଜୀବନରେ ଥିବା ନାସ୍ତିବାଚୀ ଚିନ୍ତନକୁ ପରିହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅସ୍ତିବାଚକ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ନାସ୍ତିବାଚକ ଭାବନା ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସ୍ତିବାଚକ ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ, ପଜିଟିଭ୍ କଥା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ଭାଷଣ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଠାରୁ ଅଧିକତର ଭାବେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ଭାଷଣ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ଭାଷଣ, ଯେଉଁ ଭାଷଣରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ, ତାହା କ'ଣ କରେ ନା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଧିକ ସମୟରେ ସେ ଭାଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଉତ୍ତରଣ: ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ଭାଷଣର ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ନେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଭାଷଣର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବା, ତାପରେ ତା'ର ଉପଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଉପକାରିତା ଅପକାରିତା ଏବଂ ସୁଭାଷଣ କୁଭାଷଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା। ସୁଭାଷଣ: ଭାଷଣ ଉତ୍ତମ ହେଲେ ସୁଭାଷଣ ହୁଏ ଓ ସର୍ବଜନାଗ୍ରହୀ ହୁଏ। ଜଣେ ଯଦି ଭାଷଣ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ୍ସେ ସେ କହିପାରୁନି, ତା କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ଆଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି, ଖାଲି କର୍କଶ କଣ୍ଠରେ ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ କିଏ ଶୁଣିବେ କି? ଆମେ ମଧୁର ବଚନରେ କହିବା ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କିଏ ଶୁଣିବେନି? ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସୁଭାଷଣ କହିବା। କଥାରେ ଅଛି, କମଳ ବଚନ ଜନ ମନକୁ ମୋହିତ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି କମଳ ବଚନ କରିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ କମଳ ବଚନ ହିଁ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର କରି ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି କୋମଳ କଥା କହିବା, ଭଲ ଭଲ କଥା କହିବା, ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, କମଳ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମନକୁ ତୋଷ କରିବା, ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ପ୍ରକୃତରେ କମଳ ବଚନ ସବୁରି ମନ କିଣିନିଏ। ଏ ଧରଣର ବଚନରେ ମିଶିଥାଏ ସ୍ନେହ, ସଦିଚ୍ଛା ଓ ଆନ୍ତରିକତା। କୋମଳତା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ। ଆମର କୋମଳ ବଚନରେ କ'ଣ ମିଶିଥାଏ? ସ୍ନେହ ଭରପୁର ହେଇକି ଥାଏ, ସଦିଚ୍ଛା ଏବଂ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ସତ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। କୋମଳତା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ। ସମସ୍ତେ ମିଠା କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇକି ଥାନ୍ତି। କଠିନ କାଠକୁ କାଟି ପକାଉଥିବା ଭ୍ରମର କୀଟ ମଧ୍ୟ କୋମଳ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଗୋଟେ କୀଟ ଯିଏକି କଠିନ କାଠକୁ, ମାନେ କାଠଟା କେତେ ହାର୍ଡ଼, ତାକୁ ଯିଏ କାଟି ପକାଏ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ରହିଯାଏ? କୋମଳ ପଦ୍ମ କେତେ କୋମଳ, ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ରହିଯାଏ। ଗୋଟିଏ କୋମଳ ଜିଭଯୁକ୍ତ ପାଟି ଭିତରେ ଥିବା 32 ଗୋଟି କଠିନ ଦାନ୍ତ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କୋମଳ ଜିଭ କେତେ କୋମଳ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରେ? ପାଟି ଭିତରେ ଥିବା 32ଟି କଠିନ ଦାନ୍ତ ସହିତ ସେ କ'ଣ ତା'ର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ ନା ନାହିଁ? ନହେଲେ ଏତିକି କଠିନ ଦାନ୍ତ ସହିତ ଗୋଟେ କୋମଳ ଜିଭ କେମିତି ରହିପାରିବ? ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମିଶିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲୋକ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁଭାଷ +ଅନ୍ ହେଉଛି ସୁଭାଷଣ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର କଥା।
एतिकी आपण मैंने बुझा जानतु जे सुभाषण अर्थ कौन सुंदर कथा आम जदि भल कथा अन्य को कहवा अन्य को शुणेबा सुंदर कथा कहवा कमल कथा कहवा आम कथार जदि सुंदरता अच्छी समस्ते शुणापी आग्रह करें आम कौन कहवा सुभाषण। भाषण सबुबले समस्त को मुग्ध करे सुभाषण कौन करे ना समस्त को सबुबले मुग्ध करे बा संतुष्ट करे यह अत्यंत हितकर तथा मार्गदर्शक भाव में कार्य करे ए सुभाषण सबुबले समस्तकर हित करे माने समस्तकर उपकार करे कहारी असुविधा विषय रे कुहे नहीं सबुबले जोटी भी सुभाषण दि जाउथिबो प्रत्येक लोक जेतिकी लोक सेठी शुणुथिबे समस्तकर उपकार ही से कथा गुड़िक आसी थाए कहार अमंगल होई न थाए कारण जो लोक मैंने सुभाषण देउथिबे से तो खराब कथा ही कही ही पारिबेनी ना सब बेले भल कथा ही कहिबे अन्यर मंगल हेबा कथा ही कहिबे तेणुकरी सुभाषण रे कहार अमंगल हुए नहीं। वर्ष वर्षर शिक्षा जो संस्कार और संधन आनी न पारे गोटे गोटे सुभाषण से शिक्षा और संस्कार आनीपारे वर्ष वर्ष धरिकी जड़े पाठ पढ़ो जी शिक्षा ग्रहण कर जो स्थान रे सुभाषण दि जाऊँगी सेठारे जदि से थरे शुणे ताहले से वर्षकर शिक्षा मध्य एका दिन रे जानी जाए तेणु कह जाए वचन को कंचन सरी नुहे तेबे जेउ बाणी सर्वजन कल्याणमयी सार्वजनीन सत्यबोधर प्रकाश जीवन गठन पाई अभिप्रेत जहाँ समस्त एकांत आदरणीय ग्रहणीय आउ शिक्षणीय ताहा ही हेउची सुभाषण जहाँ समस्त आदरणीय समस्ते शुणापी जहाँ भल पाती समस्तंकर जहाँ मंगल कामना करे ताहा ही सुभाषण आपण मैंने एतिकी बुझीपारे आराम से बहुत भाव में आप डिस्क्राइब करें सुभाषण क्या कहुए जब एग्जाम रे पड़े सुभाषण सबुबले हित साधन करे एटा तो मु पूर्वर कहली गोटे सुभाषण रे तेणु एक समयर गुरु वचन बंधु वचन एवं पत्नी वचन को एक समय रे लाभ करा जाई पारे सेतिपाई नीतिवाणी कहे प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्टंती जन आम जदि प्रिय वाक्य कहवा भल कथा कहवा ताले समस्ते आमर आपणार हेबे सेहीपरि अनेक उदाहरण रही धर्मनिष्ठ ओडिया जातिर जीवन धारा और कर्म प्रवाह सहित भागवत बाणी गभीर संपर्क रे रक्षा करिबारु एहाकु ओडिया जातिर जीवन वेद भाव में अभिहित करा जाइछि यथा आपणा हस्ते जिह्वा छेदी केतार अच्छी प्रतिवादी आम जदि निजे निज हाथ में आम जिह्वा को छेदिबा ताहले आमको किए बा प्रतिवाद करिवो कारण जीवटा तो आमर ना कहार तो नुहे तेणुकरी केही भी प्रतिवाद करि परिबे नाही। मातृभूमि मातृभाषार उभय जननी मातृभूमि होची मातृभाषार उभय जननी सेव तांको प्रतिदिन दिवस रजनी केही रही नहीं रहिबे नाईटी भव रंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़े काले काले केही ए रंग भूमि रे ए पृथ्वी रे जीए भी जन्म नहीं से निश्चय दिने मृत्युवरण करिवे केही रही नहीं कि रहिबे नहीं। नेक्स्ट चेई शोइथिबो जी ताकू उठेबो किए जी चेईकी शोइछे ताकू बा किए आ उठे पारिबो आपण माने एतिकी बुझंतु जे सुभाषण कहले आमर सुंदर कथा जो कथा समस्त को आपणार करिथाए समस्तंकर उपकार करिथाए समस्ते शुणापी भल पाई थांती समस्त को मार्गदर्शन दे थाए ताहा ही सुभाषण एतिकी आपण बुझीगले आपण माने आराम से डिस्क्राइब करें। नेक्स्ट कुभाषण होची तो तार विपरीत जहाँ कु कथा कह जाए जहाँ शुणापी कहीं भल पाती ना सेठी जहाँ जहाँ कह जाए समस्तंकर अमंगल होता है सेटा ता विपरीतटा लिखिदेवे आपण मैंने आराम से जदि सुभाषण आउ कुभाषण पार्थक्य दर्शाओ कहे भी आराम से आपण मैंने लिखिदेवे। तो ये देखिए भाषण प्रकार भेद प्रथमतः स्वागत भाषण कौन भाषण सभार प्राक
भाषण भाव स्वागत भाषण को ग्रहण करा जाए। आमर भाषणर जदि गोटे प्रतियोगिता होची ताहले सेठी भाषणर प्रथमे आमर स्वागत भाषण करा जाए, कारण स्वागत भाषण आमर अतिथि माननकु स्वागत करा जाए। सभा मंचरे उपस्थित हेबाकु वक्ता अतिथि माननकु आह्वान करा जाए। सभा आयोजक अथवा अनुष्ठानर कौनसी गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति सभा मंचरे वक्ता अतिथि माननकु पुष्पगुच्छ देई स्वागत करा जाए। जेतेबेले आमर गोटे सभा आयोजित होइछि सेतेबेले जो प्रथम भाषण दिया जाए ताको आमे स्वागत भाषण कहिताउ। से स्वागत भाषण द्वारा आमे अतिथि माननकु आमंत्रण करिताउ, ताको ही स्वागत भाषण कहा जाए। नेक्स्ट निरवच्छिन्न भाषण। इंग्राजी रे फिलिबास्टर पर्यायर एही भाषण रे कौनसी प्रकारर प्रासंगिकता न थाए। विदेश रे परिचालित सिनेट माने निज निजर आत्मबड़िमा प्रकाश करी ए प्रकारर बाचालता प्रकाश करती। मात्र आम देश रे अनेक प्रगल्भ वक्ता समय सचेतन न होई घंटा घंटा धरी ए प्रकारर भाषण प्रदान करती। जो भाषण को आम घंटा घंटा धरिकी कही थाउ तार स्टॉप न थाए ताको आम निरवच्छिन्न भाषण कही थाउ। नेक्स्ट समस्यामूलक भाषण। जेकोसी समस्या को आधार करी ए प्रकारर भाषण प्रस्तुत करा जाई थाए। विशेषतः समस्यार कारण एहार निराकरण विविध उपाय संपर्क में वक्तव्य रखा जाई पारे। वक्ता शेष रे एथिरे निजर अभिमत रखिथांती। धर आमर गोटे बहुत बड़ समस्या हो जाइछि, से समस्यार कारण कौन पाई से समस्या सृष्टि हैला एवं तार निराकरण किपरि करा जाई परिबो से विषय रे जो भाषण दिया जाई ताको आमे समस्यामूलक भाषण कहिताउ। नेक्स्ट सकारात्मक भाषण। व्यक्तिंक वियोगरे सकारात्मक भाषण व्यक्तिंक वियोगरे आयोजित शोक सभा गुड़िकरे जदि जड़े मरीगला तार आमे शोक सभा पालन करूँ, से शोक सभार जो भाषण दि जाए ताको आमे कहि थाउ सकारात्मक भाषण। नेक्स्ट निर्दिष्ट विषय विषयक भाषण। शिक्षा शिल्प वाणिज्य विज्ञान इत्यादि निर्दिष्ट प्रभृति विविध प्रसंग को नहीं एक प्रकार भाषण केवल विषय विशारद माने वक्तव्य दे थाते। कौन सी फालतू विषय से कह जाए ना। जो सभारे निर्दिष्ट शिक्षा शिल्प वाणिज्य विषय निर्दिष्ट जिनिस उपरे भाषण दि जाए ताको आमे निर्दिष्ट विषय विषयक भाषण कही थाउ। नेक्स्ट तर्कमूलक भाषण। ए धरणर भाषण गुड़िक आपाततः वितर्क भाषणर निकटतर। जो भाषण रे आमर कौन सी समस्या अथवा विभेद सृष्टिकारी प्रसंग उपरे ए प्रकारर भाषण आयोजित होता है। गोटे समस्या उपजी से समस्या कौन पाई उपजिला कहीं उपजिला केते बड़े उपजिला जो तर्क वितर्क करा जाए से भाषण को आमे तर्कमूलक भाषण कही थाउ। वितर्क भाषण एटा मध्य से सेम जो भाषण रे आमर तर्क वितर्क होता है। जेकोसी समस्या संपर्क में वितर्क करागले ए धरणर भाषण प्रदान करा जाए। गोटे धर समस्या उपजी सेठी समस्त वितर्क करुछंती के विश्वास जाऊना से जगार आमर वितर्कमूलक भाषण दि जाए। विदायी प्रसंगर सपक्ष अथवा विषय दिग को समर्थन करी प्रतिरक्षक युक्ति को खंडन करी निज मत को दृढ़ भाव स्थापन करा जाई थाए। नेक्स्ट तात्कालिक भाषण। इंग्राजी भाषा रे एहा को एक्सटेम स्पीच कहा जाए। कौन सी प्रकारर पूर्व प्रस्तुति न थाई ए प्रकारर भाषण प्रदान करा जाए। तात्कालिक भाषण कौन माने हठात करी कहा जीवो जने प्रस्तुति हेई नथिबो ताको कहा जीवो ए विषय रे तू आज भाषण देबो, तो से तो प्रस्तुति पूर्वर हेई नथिबो ना, तेणुकरी ठीक से कहि पारिबोनी ताको आमे तात्कालिक भाषण कहिताउ जोड़ा हठात करी कहा जाए। नेक्स्ट पौराणिक भाषण। मुख्यतः ए धरणर भाषण गुड़िक पुराण पारायण भाव रे ख्यात। भागवत और रामायण भली जनप्रिय पुराण पाठरे ए प्रकारर प्रवचन दि जाए। जोठारे आमर भागवत रामायण महाभारत विषय रे आलोचना होता है कीर्तन होता है सेठारे जो भाषण दि जाए पौराणिक स्थान गुड़िक जो भाषण दि जाए ताको आमे पौराणिक भाषण कहता है कह जाए।
नेक्स्ट काव्यिक भाषण मुख्यतः प्रवचन धर्मी भाषण गुड़िक ए श्रेणी अंतर्भुक्त जो प्रवचन भित्तिक भाषण से पौराणिक भाषण गुड़िक ता हूँ काव्यिक भाषण विविध भजन कीर्तनर अंश इत्यादि। नेक्स्ट आध्यात्मिक भाषण विभिन्न अनुष्ठान तरफर आयोजित आध्यात्मिक सम्मेलन गुड़िकर ए धरणर भाषण प्रदान करा जाए। विभिन्न आध्यात्मिक अनुष्ठान गुड़िकर जो भाषण दि जाए ताको आध्यात्मिक भाषण कहा जाए। एथिरे भक्ति मुक्ति ऐश्वरिक अनुचिंतन जीवनर अलिकता सत्कर्म साधन प्रति अनुराग आत्मा और परमात्मा ज्ञान और गूढ़ तत्वादितार बयान परिलक्षित होता है। ये आत्मा परमात्मा कर्म सत्कर्म अनुराग विषय रे भाषण दि जाता है ताको आम आध्यात्मिक भाषण कही था। नेक्स्ट धर्ममूलक भाषण यही धरणर भाषण केवल धर्म विषयक एठार अधर्म कथा कह जाए केवल धर्म विषय रे ही भाषण दि जाता है। एथिरे निर्दिष्ट धर्म यार धारण और पालन संपर्क में अवधारण करा जाए। एठार निर्दिष्ट धर्म विषय रे ही भाषण दि जाता है ताको आम धर्म भित्तिक भाषण कही था। नेक्स्ट साहित्यिक भाषण केवल साहित्यिक सम्मेलनी समारोह रे ए प्रकार भाषण दि जाता है। केवल जो साहित्यिक सम्मेलन होता है साहित्यिक कवि लेखक माने भाषण दे ताको आम साहित्यिक भाषण कही था। साहित्यर विविध दिग विविध चिंतन शैली प्रवृत्ति विषय रे केवल साहित्य अवग्राही वक्ता माने भावपूर्ण भंगी रे वक्तव्य प्रदान करते। एठारे कौन सी इंजीनियर नुहे कौन सी डॉक्टर नुहे केवल साहित्यिक माने ही भाषण दे साहित्य विषय रे। नेक्स्ट पथ प्रांत भाषण जे कौन सी जनाकीर्ण स्थान रे लोक मानक सचेतन कराइबा उद्देश्य रे ए प्रकार भाषण दि जाए। पथ प्रांत कौन गोटे धर जनाकीर्ण जगह अच्छी सेठी कहीं जापार ना डाक्तर फाक्तर अंधविश्वास अच्छी सेठी आम अभिनय माध्यम जो लोक मान शिक्षा दि जाए। धर गोटे मलेरिया रोग उपर विश्वास करूना गोटे गाँव रे तो से गाँव रे गुणिया को डाकिकी झड़ा फुका करती सेठी आम गोटे पथ प्रांत हिसाब से गोटे अभिनय माध्यम देखी से जो शिक्षा दि जाए ताको आम गोटे डॉक्टर हो माने रोगी को चिकित्सा करके जो अभिनय करके देखा ताको आम पथ प्रांत भाषण बोली कही था। नेक्स्ट विदाय भाषण तो जानते कौन सी अनुष्ठान कर्मकर्ता अवसर समय जदि जड़े आम सार मैंने जो विदाय नियंती जिते बड़े से जो फेरवेल दो फेरवेल आम विदाय भित्तिक भाषण दे था। जो कौन से कर्मचारी विदाय नेबा बेले जो भाषण दि जाए ताको आम विदाय भित्तिक भाषण कही था। भाषण प्रकार भेद सरीगला एवं अच्छी कौन जदि एग्जाम रे पड़ा भाषण विविध दिग विषय रे लेख तार कौन कौन विविध दिग रही खाली टे पॉइंट का आपड़ जब मन रखिदे ताले आराम से डिस्क्राइब करें। एक वाचनिक दक्षता कौन ना वाचनिक दक्षता हूँ बाग्नीता जहाद्वारा विभिन्न मानसिकतार श्रोता को बांधि रखा जाई पारे। आमर विभिन्न प्रकारर श्रोता अच्छा किए किपर शुण किए भल कथा को ग्रहण करे शीघ्र तो किए खराब कथा को ग्रहण करे किए मजा कथा को ग्रहण करे तो किए दुख कथा को ग्रहण करे। समस्त बहुत प्रकारर अच्छा श्रोता तो समस्त प्रकार श्रोता को आम बांधि रखा जाई पारिबो बांधि रखिबापई पड़िबो। अनर्गल भाव में निजर वक्तव्य को प्रकाश करें श्रोता माने उल्लसित होती। आम जदि पूरा स्पीड रे आम भाषण कहवा कौटी अटकिबा नहीं सुंदर भाव में कहवा ताले सब श्रोता माने उल्लसित हो उठती। सामान्य व्यवधान रखी किछि किछि कहले श्रोता मानक भितर विरक्ति होता है। जदि आम बहुत समय रही रही कहवा ताले श्रोता माने विरक्ति हो जाती। सुंदर वचन भंगी श्रोता मानक हृदय को स्पर्श करे। जदि आम सुंदर वचन रे कहवा सुंदर सुंदर कथा कहवा ताले श्रोता माने शुणिबा पई मध्य भल पाती। भाषण शुणिबा समय रे सेमानक मनस्क हुअन्ति और
ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ବଚନ ବିନ୍ୟାସ କରି ନ ପାରିଲେ ଭାଷଣ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ। ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ବିନ୍ୟାସ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭାଷଣ କ'ଣ ହୁଏ? ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ବାଚନିକ ଦକ୍ଷତା। ଆମର ଯଦି ବାଚନିକ ଦକ୍ଷତା ମାନେ କ'ଣ? ବଚନ କହିବାର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଏତେ କଥା ଅଧ୍ୟୟନ କରିନୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ବହିକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ କିଛି କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା, କିଛି ବହି ପଢ଼ିନଥିବା, ଆମର ବାଚନିକ ଦକ୍ଷତା ନଥିବ, ଭାଷଣ ଦେବାର ଦକ୍ଷତା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଷଣ ଦେବା, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବାଚନିକ ଦକ୍ଷତା। ନେକ୍ସଟ, ସୌଜନ୍ୟ ସୂଚକ ଉପସ୍ଥାପନା। ଭାଷଣରେ ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାହକ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍। ଶ୍ରୋତାମାନେ ଯଦି ଶୁଣିବେନି ସେଠି ଭାଷଣ ଦେଇକି କ'ଣ ଲାଭ? ତେଣୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୌଜନ୍ୟ ସୂଚକ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଶ୍ରୋତାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକାରର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣିକି ଆମକୁ ଭାଷଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ତିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ, ସୁଜନୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବୋଧନ କରାଗଲେ ସେମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣାର ଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମେ ମଝିରେ ଆମେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା, ମଝିରେ ଆମେ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ କହୁଥିବା ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ସୁଜନୀ କହୁଥିବା, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବୋଧନ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ବିବେଚନା କରି ନମ୍ର ଓ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା। ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଦେଖିକି ଆମେ କହିବା। ଯେଉଁଠାରେ ଧର ଗୋଟେ ବି ମାନେ ଏମିତି ପିଲା କିମ୍ବା ଝିଅ ନଥିବେ, ସେଠି କେବଳ ବୁଢ଼ାମାନେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ଆଜିକାଲିର ଭଳିଆ ଭାଷଣ ଦେବା ସେମାନେ ଶୁଣିବେ କି? ସେଠି ପୌରାଣିକ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଧର ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ସେଠି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବେ, ସେଠି କେବଳ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଥିବେ ଏବଂ ପିଲା ଝିଅମାନେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଯଦି ଆମେ ପୌରାଣିକ ବିଷୟରେ କହିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିବେନି। ସେହିପରି ଆମେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଦେଖିକି ଆମେ ଯଦି ଭାଷଣ କହିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସୌଜନ୍ୟ ସୂଚକ ଉପସ୍ଥାପନା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେମିତି କହିବା କଥା ସେମିତି କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନଥିଲେ ଯେତେ ଅନର୍ଗଳ କଥନ କହିଲେ ବି ତାହା ହୃଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ଜଣଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନାହିଁ, ଭାଷଣ ଦେବାର ସେତିକି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଖାଲି ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବ, ତାହେଲେ କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ବହୁତ କିଛି କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା ବା ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ନଥାଇ ଗପିଲେ ତାହା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମନ ଛୁଏଁ। ଯଦି କିଛି ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିନଥିବ, ଖାଲି ଏଣୁ ତେଣୁ ଯାହା ହେଲେ ସେ କହିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ କି? ଶୁଣିବେନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭୂୟ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ପ୍ରକରଣ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପରେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ ଭାଷଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ିବା, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା, ତାପରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। ନେକ୍ସଟ, ସମୟ ସଚେତନତା। ଭାଷଣ ମଞ୍ଚ ନାଟ୍ୟ ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାଷଣ ସମୟରେ ବକ୍ତାମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିବ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଭାଷଣ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ 5 ମିନିଟ୍ ଭାଷଣ ଦିଅ, ଆମେ ତାହା ନ ଶୁଣିକି ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଭାଷଣ ଦେବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ କି? ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସମୟ ଜ୍ଞାନର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ଆମକୁ ମିଳିଥିବ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ କିପରି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଷଣ ଦେବା ତାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରସଙ୍ଗୋଚିତ ଭାଷଣ। ମାନେ ଯେକୌଣସି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କହିବା, ଆଉ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହିଲେ କ'ଣ ଶୁଣିବେନି। ଗଲି ଅଇଲି, ଯା ଦେଖିଲି, ଯାହା ଗାଇଲିରେ ଭାଷଣର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହେ ନାହିଁ। ଏପରି କଥା କହିଲେ କେହି ଭାଷଣ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ବିବିଧ ବିଷୟରେ ଆଳାପ କରାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଭାଷଣରେ ବିଷୟଗତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରଥମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଧର ଆମକୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ଦେବ, ତ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିକି ଦେବା। ଯଦି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ଧର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ କହିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ? ଆମକୁ ଧର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଶୁଣିବେ? ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମକୁ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ।
ଶୁଣିବେ। ନେକ୍ସଟ, ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଚନ ବିନ୍ୟାସ। ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଭାଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଧର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମର କ'ଣ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ହେଉଛି, ଫେରୱାଲ ହେଉଛି, ସେଠି କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ୱେଲକମ୍ର ଭାଷଣ ଦେବା କି? ଧର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ୱେଲକମ୍ର ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ବିଦାୟକାଳୀନ ଦେବା କି ନାହିଁ? ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଚନ ବିନ୍ୟାସ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେବା କଥା ସେଇ ଭାଷଣ ହିଁ ଦେବା। କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ଜୟନ୍ତୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବଳ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଷଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ ଧର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ, ସେଠି ଯଦି ଆମେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଶୁଣିବେ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଚନ ବିନ୍ୟାସ। ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମର ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତାହା ବିଷୟରେ ହିଁ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ପଷ୍ଟ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଆମର କହିବା ବେଳେ ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ୍ସେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଛନ୍ଦେଳେଇ ହେଉଥିବା ଆଉ ରହି ରହି କହୁଥିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଯାହା ବି କମ୍ କହିବା କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବା, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବକ୍ତବ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦକ୍ଷତା। ଆମର ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ। ଜଣେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଜଣ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ନିଜର ଯୁକ୍ତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ଭାଷଣକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦକ୍ଷତା ନଥାଏ। ଜଣେ ଜଣେ ବହୁତ କହିଦେବି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ନଥାଏ। ସେଠାରେ ଆମର ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରନ୍ତି ନଥିଲେ ଏହା ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବୋଧ ହୋଇଥାଏ। ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଉଛୁ, ୱେଲକମ୍ରେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମେରିକାନ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛୁ। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କିନ୍ତୁ ତା ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଯଦି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଶୁଣିବେ କି? ଶୁଣିବେନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେତିକି ହିଁ କହିବା। ଆଉ ଅଧିକ ନ ଜାଣିକି ଅଧିକ କହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ କେହି ବି ଶୁଣିବେନି। ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦକ୍ଷତା। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଭାବାନୁସାରୀ ଭାଷଣ। ଭାଷଣରେ ବକ୍ତା ଭାବନାକୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସର୍ବାହକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଷା। ଭାଷଣର ଭାଷାସ୍ତର ଭାବାନୁସାରୀ ହେବା ଦରକାର। କୌଣସି ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶରେ ସାଧାରଣ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହରର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଛୁ, ସେ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିନଥିବେ, ସେଠି ଯଦି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ସେମାନେ ବୁଝିବେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଛୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବା ଦରକାର। ସହରକୁ ଯାଇଛୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବା ଦରକାର, ହେଲେ ଯାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ। ନେକ୍ସଟ, ବକ୍ତବ୍ୟର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା। ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କହିବା ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ କହିବା ଉଚିତ। ଯାହା ବି କହିବା କମ୍ କହିବା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କହିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ, ନାଟକୀୟ ଭଙ୍ଗୀ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦେବା ତ ଧର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଥା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କରିକି ଅଭିନୟ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିବା। ଯଦି ହସ କଥା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ହସିକି କହିବା। ଯଦି ଆମେ ଦୁଃଖ କଥାଟା କହୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ହସୁଥିବା ତାହେଲେ ଶୁଣିବେ କି? ଶୁଣିବେନି। ଯଦି ଆମେ ହସ କଥାଟା କହୁଥିବା ଏପଟେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିବା ତାହେଲେ ଶୁଣିବେ କି? ଟେକା ପଥର ମାରିବେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା ଆସିବ ଦୁଃଖ ସିନ୍ରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭଳି ଆମ ମୁହଁକୁ ବି ଦୁଃଖ ପରି କହିବା ଉଚିତ, ପାଟିରେ ବି ଦୁଃଖ ପରିକା କହିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ହସ କଥାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜୋର ହସିଦେବା ତାହେଲେ ହେବ କି? ଆମ ମୁଖମଣ୍ଡଳଟା ହସ ହସ ରଖିକି କହିବା। ନେକ୍ସଟ, ରସ ଓ ରସିକତା। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ କହୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମର ରସ ଓ ରସିକତା ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯଦି କର୍କଶ ଭାବରେ ଖାଲି ଭାଷଣ ଦେଇ ଚାଲିବା, କିଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଯଦି ଟିକେ ହସ କଥା କହିବାନି ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଦ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଗାଇବାନି ତାହେଲେ କେହି ଶୁଣିବେନି। ଯଦି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଖୁସି ହସ କଥା ଟିକେ ଟିକେ କହିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ନେକ୍ସଟ,
ଭଦ୍ରଚିତ ଉପସ୍ଥାପନା ଆମେ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ବଡ଼କୁ ବଡ଼ ପରି କହିବା, ସାନକୁ ସାନ ପରି କହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ ସାନକୁ କିଛି ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇକି ଆମେ ଖାଲି ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ଗାଇ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ କି? ଶୁଣିବେନି। ତେଣୁକରି ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଭଦ୍ରଚିତ ଉପସ୍ଥାପନା। ଆମେ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ନମସ୍କାର।